अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आपसे बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से मुखातिब हूं। और सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात के हवाले से कि वोटिंग एलानिया होगी या खुफिया, इस हवाले से जो समाअत हो रही है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जानिब से किए गए इक़दामात अदालत को उसमें रिपोर्ट की शक्ल में आगाह कर दिया है कि उन्होंने विजिलेंस सेंटर कायम कर दिया है और शिकायत सेल के साथ ही अरकान असम्बली से जो है वो बयान हल्फी भी लिया जाएगा और इस हवाले से उनसे पूछा जाएगा कि वो किस से जो है वो वोट जो है वो ईमानदारी से देंगे, वोट अपना बेचेंगे नहीं, इस हवाले से वो बयान हल्फी दाखिल करेंगे। इस पर अदालत ने बहुत अहम तरीन मामलात उठाए हैं और जस्टिस एजाजुल एहसन ने आज की सुनने के समाअत का क्रक्स उन्होंने बयान करते हुए सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर डाल दी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि जिस सियासी जमात की जिस सूबाई असम्बली में अक्सरियत है और अगर उस अक्सरियत के बलबूते पर उसके सेनेट में वोट नज़र नहीं आते और वहाँ तादाद मुख्तलिफ नज़र आती है तो इससे ये वाज़े होता है कि वहाँ पे वोटों की ख़रीदो फरोख्त की गई है। इसलिए इस बात का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से अगर किसी किस्म की कोई धांधली हुई या कोई इस तरह के वोट इधर उधर हुए तो और तादाद जो सूबाई असम्बली की है उससे मुख्तलिफ हुई तो इससे ये वाज़े तासर मिलेगा कि धांधली हुई है और अरकान ने अपने वोट फ़रोख्त किए हैं। इस हवाले से इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर होगी। इस पर एक फाजिल जज का ये भी कहना था कि कोई शख्स अपने ज़मीर के मुताबिक भी तो वोट दे सकता है। ताहम इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सिक्रेसी का मतलब ये है कि सिक्रेसी ओवरऑल रहेगी, उन वोटों को कभी भी शनाख्त नहीं किया जा सकेगा और इस हवाले से कोई बात नहीं की जा सकेगी और उन वोटों को कभी सामने नहीं लाया जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को जो तफसीलात बताई गई हैं, जो तैयारियां बताई गई हैं, वो उसी तरह ही नज़र आ रही हैं जैसे आम इंतखाबात में वो हमेशा से करते आए हैं। ताहम अदालत ने जो आज जिस बात पर ज़्यादा ज़ोर दिया है, अदालत का ये कहना था कि जहाँ जिस असम्बली में जिस सियासी जमात की अक्सरियत है उसी हिसाब से उसकी सेनेट में नुमाइंदगी नज़र आना बहुत ज़रूरी है। अगर सेनेट में ऐसी नुमाइंदगी नज़र नहीं आती तो इससे बात वाज़े होती है कि धांधली हुई है और माजी में भी ऐसे होता रहा है कि बाज़ सियासी जमातों की सूबाई असम्बली में अक्सरियत नहीं होती मगर वो सेनेट इंतखाबात में बहुत ज़्यादा तादाद उसके बरक्स हासिल कर लेते हैं। तो ये जो सिलसिला है इस तरह का, इसको रुकना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो बताया गया है अदालत को कि हम खुद चाहते हैं कि ऐसे वोटों की रोकथाम होनी चाहिए कि जिससे दूसरों की अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया जाए। हम चाहते हैं कि हर सियासी जमात की जो अक्सरियत है असम्बली में उसी के मुताबिक उसको वोट मिले और हम ये चाहते हैं कि ऐसे तमाम अनासर को शनाख्त के काबिल हम बनाया जाना चाहिए कि जो इस तरह की गलत किस्म की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं जिसकी वजह से पूरी कौम का स्टेक जो है वो जो है मुतासर होता है, मसाइल बढ़ते हैं और इसी तरह अगर ये ख़रीदो फ़रोख्त जारी रही तो फिर ये मामलात कहीं भी शफाफ नहीं रहेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ अरकान असम्बली जो है वो करोड़ों रुपए खर्च करके अगर सेनेट की सीट हासिल करेंगे तो फिर उनमें शफाफियत कहाँ से आएगी। और इसी एक फाजिल वकील का इस हवाले से अख्तर सिद्दीकी न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि जो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का मेंबर करोड़ों रुपए खर्च करके इलेक्शन जीत कर आया है वो आपके और हमारे लिए जीत कर नहीं आया। वो ज़ाहिर बात है वो पहले 5 करोड़ का अपना खर्चा निकालेगा, 5 करोड़ का मुनाफा निकालेगा और 5 करोड़ रुपए अगले इलेक्शन के लिए वो खर्च निकालेगा। उसको आवाम से क्या गर्ज हो सकती है। बहरहाल ये बहस जारी है कि इलेक्शन
جو سینٹ کے ہونے جا رہے ہیں وہ سینٹ کے انتخابات خفیہ طور پہ بہتر رہیں گے اس ملک کے لیے، یا خفیہ کی بجائے اعلانیہ بیلٹنگ کے ذریعے جو انتخاب ہوگا اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ تاہم آئین اور قانون کے حوالے سے فاضل ججز نے انکشاف کیا ہے کہ جو سیکریسی کا معاملہ ہے نہ تو یہ کہیں آئین میں درج ہے، نہ ہی یہ کسی قانون میں درج ہے، اور نہ ہی عدالتوں کے فیصلوں میں اس کا کوئی چیزیں ملتی ہیں کہ جس سے ہم کہہ سکیں۔ تاہم عدالت کا جو ایک پروپورشنل جو برتری ہے یا تعداد ہے، جو اس حوالے سے جو بات کی گئی ہے، وہ اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن سے ضرور پوچھا گیا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق بتائیں کہ پروپورشنل جو معاملہ ہے، یہ جو ورڈ پروپورشنل ہے، اس کی کیا اہمیت ہے آئین اور قانون کے تحت، اور اگر کوئی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کسی سیاسی جماعت کی اکثریت ہے اور وہ سینٹ میں اس کے مطابق اکثریت اگر حاصل نہیں کر پاتے تو اس حوالے سے ہم ان کو کیا گردانیں گے، کیا آئین اور قانون کی وہ خلاف ورزی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سینٹ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے معاملات بہتر اقدامات کر لیے گئے ہیں، اور کہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ جس سے دھاندلی کا تاثر سامنے آئے، جس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے الیکشن کمیشن کو مخاطب کر کے بہت زبردست ریمارکس دیے ہیں کہ بنیادی طور پر شفاف انتخابات کرانا اور اس حوالے سے ان کا انعقاد یقینی بنانا الیکشن کمیشن کی پرائمری اور بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے فرائض سے غفلت برت رہا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے مسلسل الیکشن کمیشن پر یہ دباؤ ہے کہ سینٹ ہونے میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن جو بھی اقدام کرے گا اسی کی بنیاد پر الیکشن کے شفاف ہونے یا غیر شفاف ہونے پر بات ہو سکے گی اور نتائج بھی سامنے آ سکیں گے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں، عدالت کا کہنا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس سیاسی جماعت کی جس صوبائی اسمبلی میں اکثریت ہے اسی حساب سے اس کی عددی برتری سینٹ میں بھی دکھائی دی جانا ضروری ہے۔ سماعت جاری ہے اور اس حوالے سے کیا ہوگا، فیصلہ کیا آئے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا پائے گا۔ ابھی تک تو کی جو سماعت ہے اور الیکشن کمیشن کا جو جواب ہے، اس سے تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ سارا معاملہ ابھی تک الیکشن کمیشن پر ڈال رہی ہے کہ وہ شفافیت کے بھی ذمہ دار ہیں۔ وہ اگر دھاندلی ہوتی ہے سینٹ انتخابات میں تو وہ وہی اس کے ذمہ دار ہیں، انہی کو یہ کھوج لگانا ہے کہ کون سا ممبر بکا ہے، کس نے یہ دھاندلی کی ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں۔ تو جو تفصیلات سامنے مزید آئیں گی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آپ ہمارے چینل کو خود بھی دیکھیے، دوستوں تک شیئر بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے۔ بہت شکریہ۔